हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स पिलामाने आज आमे पढ़िबा हस खुशी बहिर द्वितीय श्रेणी पाठ नंबर 2 पाठर नाम हैला पिलामाने कहिलो देखी। ठीक अछि पिलामाने तुमे देखी के कोन करिवो कहिबो। देखो आमे चलो अबे पाठ को पढ़िबा। ठीक अछि पिलामाने देखो देखो पद्य इटा ठीक अछि। किचिरी मिचिरी शबद करे घरे घरे निड रचना करे कहिकी पारिब ता नाम पिले। आउ थरे देख किचिरी मिचिरी शबद करे घरे घरे निड रचना करे कहिकी पारिब ता नाम पिले। पिला माने देख मु कहि दउछि ठीक अछि। किचिरी मिचिरी शबद करे केमिति शबद शब्द साउंड ठीक अच्छे। किचिरी मिचिरी शब्द करे यहाँ कौन पिला माने घर चटिया घरे रही थाए हाँ ना नहीं घरे घरे निड रचना करे ये चटिया घरे बसा बांधि थाए ठीक अच्छे। घरे बसा करी थाए ये चटिया ठीक अच्छे। कहिकी पारिब ता नाम पिले यार नाम कौन घर चटिया तुम्हें कहीदेव ठीक अच्छे पिला माने तुम्हें बुझी जाइथिबो मु आशा करुछि। पुणी देखिबा देख पिला माने गीत माध्यम गाइब तेबे तुम्हें मन रखि पारिबो भलरे देख। किचिरी मिचिरी शबद करे घरे घरे निड रचना करे कहिकी पारिब ता नाम पिले। आउ थरे देख किचिरी मिचिरी शबद करे घरे घरे निड रचना करे कहिकी पारिब ता नाम पिले। कौन पिला माने कहीदेली मु घर चटिया ठीक अच्छे तुम्हें कहीदेव। पुणी देखिबा देख पिला माने इटा कौन गोटे कुकुर ठीक अच्छी। घर जगु थाए दुआरे बसी से थिले घरे के पारे ना पसी अजणा लोकन को देखई जेबे तोड़ी निए किए कोहत एबे। पिला माने घर जगु थाए दुआरे बसी से थिले घरे के पारे ना पसी अजणा लोकन को देखई जेबे तोड़ी निए के कोहत एबे। पिला माने तुमे जानी थिबो जी अजणा लोक आसिले ठीक अच्छे ये कुकुर बहुत भोके ठीक अच्छे आउ सी ताको भो भो करी भोकी थाए ठीक अच्छे। अजणा लोक को देखिले बहुत भोगे घर जगु थाए दुआरे बसी दुआरे रही थाए ना कबाट पाखरे ठीक अच्छे से थिले घरे के पारे ना पसी ये कुकुर थिले पिला माने किए भी भीतर को पसी पारिबेनी ठीक अच्छे। अजणा लोकन को देखिले कुकुर भोगी थाए ठीक अच्छे। अजणा लोकन को देखई जेबे तोड़ी निए किए कोहत एबे कहार नाम एटा किए पिला माने तुमे कहिबो कुकुर ठीक अच्छे। बुझी जाइथिबो पिला माने मु आशा करुछि। पुणी देख का करी सिए राबई निदरु आमको दिए उठाई किए से कहब ता नाम भाई। आउ थरे देख पिला माने का करी सिए राबई निदरु आमको दिए उठाई किए से कहब ता नाम भाई। देख पिला माने का करी सिए राबई का करी राबी थाए किए काउ ठीक अच्छे पिला माने निदरु आमको दिए उठाई जिते बेला आमे सोई थाउ सेते बेले आमको उठाई दे थाए ठीक अच्छे उठाई दिए ठीक अच्छे। किए से कहब ता नाम भाई तार नाम कौन पिला माने काउ ठीक अच्छे तुमे कहीदेव तुमे बुझी जाइथिबो पिला माने। देख पिला माने अमृत समान क्षीरटी तार खाइबाकु सर अति मधुर क्षीर देई सिए पाले आमको किए से कहब तार नामको। पिला माने देख अमृत समान क्षीरटी तार कहार पिला माने गाईर ठीक अच्छे क्षीर दे थाए खाइबाकू सर अति मधुर खाइबाकू बहुत भल लगे ठीक अच्छे पिला माने क्षीर देई सिए पाले आमको क्षीर दे थाए ठीक अच्छे पिला माने क्षीर दे थाए ठीक अच्छे पिला माने किए से कहब तार नामको यार नाम कौन पिला माने तुम कहब गाई काली गाई ठीक अच्छे। देख आउ थरे देख अमृत समान क्षीरटी तार
ଖାଇବାକୁ ସର ଅତି ମଧୁର, କ୍ଷୀର ଦେଇ ସିଏ ପାଳେ ଆମକୁ, କିଏ ସେ କହିବ ତାର ନାମକୁ। ଅମୃତ ସହିତ ସମାନ ତାର କ୍ଷୀର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଖାଇବାକୁ ସର ଅତି ମଧୁର, ମିଠା ଲାଗେ ପୁରା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଷୀର ଦେଇ ସିଏ ପାଳେ ଆମକୁ, କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ, କିଏ ସେ କହିବ ତାର ନାମକୁ। ତାର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗାଈ, କାଳି ଗାଈ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶାଗୁଆ ଅଟୋଇ ଦେହଟି ତାର, ନାଲି ଥଣ୍ଟ ତାର କି ମନୋହର, କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାହାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ନାମ ଶୁଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶାଗୁଆ ଅଟୋଇ ଦେହଟି ତାର। ଦେଖ ଶାଗୁଆ କଲର୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଖ। ନାଲି ଥଣ୍ଟ ତାର କି ମନୋହର, ଦେଖ ନାଲି ଥଣ୍ଟ ମାନେ ରେଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ କି ମନୋହର, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର। ଏହାର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଶୁଆ। ତୁମେ କହିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା କୋଇଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ କୁହୁ କୁହୁ ରାବେ ବଡ ରାଗି, ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ ଆମରି ଆଗେ, କଳା ଦେହ ସିନା ସୁର ମଧୁର, କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର। ଦେଖ କୁହୁ କୁହୁ ରାବେ ବଡ ରାଗି, କୋଇଲି କେମିତି ରାବିଥାଏ? କୁହୁ 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 କରିକି ରାବିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା, ଦେଖ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ ଆମରି ଆଗେ, ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମରି ଆଗେ, କଳା ଦେହ ସିନା ସୁର ମଧୁର, କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର। କଳା ଦେହ ତାର। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କଳା ଦେହ ସିନା ସୁର ମଧୁର। ଦେଖ ତାର ଦେହ କଳା, କିନ୍ତୁ ତାର ସୁର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେମିତି କୁହୁ 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 କି ରାବିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏତେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗାଇବା। କିଚିରି ମିଚିରି ଶବଦ କରେ, ଘରେ ଘରେ ନିଡ଼ ରଚନା କରେ, କହିକି ପାରିବ ତା ନାମ ପିଲେ। କ'ଣ ତାର ନାମ? ଘର ଚଟିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଦେଖ, ଘର ଜଗୁଥାଏ ଦୁଆରେ ବସି, ସେ ଥିଲେ ଘରେ କିଏ ପାରେ ନା ପଶି, ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖଇ ଯେବେ, ତଡ଼ି ନିଏ କିଏ କୁହ ତ ଏବେ। ତାର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କୁକୁର। ଠିକ୍ ଅଛି, କା କା କରି ସିଏ ରାବଇ, ନିଦରୁ ଆମକୁ ଦିଏ ଉଠାଇ, କିଏ ସେ କହିବ ତା ନାମ ଭାଇ। ତାର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କା କା କିଏ କରିଥାଏ? କାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖ, ଅମୃତ ସମାନ କ୍ଷୀରଟି ତାର, ଖାଇବାକୁ ସର ଅତି ମଧୁର, କ୍ଷୀର ଦେଇ ସିଏ ପାଳେ ଆମକୁ, କିଏ ସେ କହିବ ତାର ନାମକୁ। ତାର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କ୍ଷୀର କିଏ ଦେଇଥାଏ? ଗାଈ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖ, ଶାଗୁଆ ଅଟଇ ଦେହଟି ତାର, ନାଲି ଥଣ୍ଟ ତାର କି ମନୋହର, କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର। ତାହାର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଶୁଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହୁ କୁହୁ ରାବେ ବଡ ରାଗେ, ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ ଆମରି ଆଗେ, କଳା ଦେହ ସିନା ସୁର ମଧୁର, କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର। ତାହାର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କୋଇଲି। ସେ କଳା ତାର ଦେହ ସିନା କଳା, କିନ୍ତୁ ତାର ସୁର ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏତେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତ ତୁମେମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପିଲାମାନେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଜରୁର କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟଡି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।